ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ নীতি শিক্ষা সঞ্জয় সিঙৰ ৱাকফ বিল সন্দৰ্ভত নেতাগৰাকীৰ উত্তাল ভাষণে কঁপাই তুলিলে সদন। বিজেপি চৰকাৰে সংবিধানক হত্যা কৰিছে। এখন বিলৰ বাবে আজুৰিছে সংবিধানক। বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ কথা। ৱাকফ বিল মুছলমানৰ ভালৰ বাবে হ'ব বুলি কৈছে বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপিৰ এই কথা শুনিলে কপিল শৰ্মাৰ কমেডি শ্ব' চোৱা যেনহে লাগে। দুখন সদনত কেৱল গোলাম আলীক বাদ দি এজনো মুছলমান সদস্য নাই। ৰাজ্যসভাত এই বিশেষ ভাষণ প্ৰদান আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ। সমগ্ৰ দেশজুৰিত উত্তাল প্ৰতিবাদে গা কৰি উঠাৰ সময়তে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সদন। আপৰ নেতা সঞ্জয় সিঙে ৱাকফ বিলৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কঁপাই তুলিলে সদন। তেওঁৰ যুক্তিসংগত কথাই কঁপাই গ'ল সদন। বিজেপিক কটু সমালোচনা কৰি কয় যে এটা ধৰ্মৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। সকলো ধাৰ্মিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু এয়া ভুল ধাৰণা মনৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ কৈছে বিজেপিক আপৰ নেতাগৰাকীয়ে। তেওঁ কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে যদি কিবা কাম কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে দেশৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ শোষিত আৰু দলিত লোকসকলৰ বাবে কৰক। এনেকৈ এটা ধৰ্মৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নহয়। লগতে কয় যে হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই সকলো লোকে এতিয়া সজাগ হোৱা উচিত, যিহেতু এটা সময় আহিব যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ওলাই পৰিব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত। श्री संजय सिंह दोनों ही कह रहे एक दूसरे को। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। नहीं है मान्यवर, वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना। न्यूज डेस्क एनी टॉक्स। এনি টক্স, সতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।